Tišina u gluvo doba noći nad ukrajinskom prestolnicom prekinuta je tutnjavom koja je leđima uterala strah u kosti svakome ko se našao pod otvorenim nebom. Nebo iznad 7 oblasti u okolini Kijeva zaliće stravične eksplozije, dok su hiljade ljudi ostale u potpunom mraku i neizvjesnosti. Kako prenose mediji, Moskva je u jednoj jedinoj noći lansirala čak 115 dronova i 28 brzih balističkih raketa, izvevši jedan od najvećih napada na grad od početka godine. Dok se zemlja trese pod udarima, postavlja se gorko i goruće pitanje kako je moguće da Ukrajina, opasana zapadnom tehnologijom, nije uspjela da presretne ni jednu jedinu hipersoničnu i balističku raketu iz Ruske federacije, dok se istovremeno u Vašingtonu otvaraju nove političke karte i otpočinju igre moći koje bi mogle promijeniti tok čitave istorije. Dragi gledalci, da bismo razumjeli razmjer ove katastrofe, moramo sagledati širu sliku i lance uzroka i posljedica koji potresaju temelje savremenog sveta. Prema dostupnim informacijama, uzbuna za vazdušni napad oglasila se jedva 2 minuta pre nego što su desetine razornih projektila sručile se na civilne i industrijske objekte, dajući stanovništvu minimalno vremena za beg. Prema navodima ukrajinskih medija, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ciljevi bili logistički čvorovi, skladišta oružja i pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica, a sa druge strane, kako tvrdi šef regionalne vojne administracije Timur Tkačenko, udari su pogodili civilnu infrastrukturu, uključujući skladišta hrane i objekte u kojima su stradali nedužni građani. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski otvoreno upozorio da su preko potrebni presretači balističkih raketnih sistema mogli spasiti živote poginulih, oštro kritikujući partnere zbog kašnjenja i oklevanja u isporuci protivraketnih sistema. Ljudi, ovaj stravičan napad nije usamljen incident, već kulminacija žestoke, iscrpljujuće borbe. Prema analizi agencije AFP, samo u julu mjesecu Moskva je lansirala 376 raketa na Ukrajinu, što je dvostruko više nego u junu, uzrokujući da civilne žrtve dostignu najviši bilans još od aprila 2022. godine. A kako ističe ukrajinski zamjenik premijera i ministar energetike Denis Šmihal u ekskluzivnom intervjuu za Politico, Rusija i Ukrajina vode beskompromisnu bitku za opstanak elektroenergetskog sistema, pri čemu se ruski predsjednik Vladimir Putin nada da će potpuno lomljenje ukrajinske energetske mreže tokom zime prisiliti vodstvo u Kijevu na kapitulaciju. Šmihal slikovito opisuje ovu fazu kao 12. rundu u kojoj se svaki bokser nada da će protivnik prvi pasti. S obzirom na to da su ruski napadi oštetili ili uništili više od 80% ukrajinskih kapaciteta za proizvodnju električne energije, a raspoloživi kapacitet spao sa nekadašnjih 54,5 gigavata na svega 12 gigavata, Kijev se grčevito bori za opstanak. Zbog kritičnog nedostatka sistema Patriot i raketnih presretača PAK-3, ukrajinske vlasti vrše ogroman pritisak na evropske saveznike poput Španije i Grčke, ne bi li osigurale preko potrebnu protivvazdušnu odbranu. Međutim, i tu dolazimo do ključne stvari i šire geopolitičke pozadine. Ulogu Sjedinjenih Američkih Država i poteze Donalda Trumpa. Dok se Kijev oslanja na američku podršku, politički vetrovi u Vašingtonu duvaju u drugom smeru. Prema pisanju medija, Donald Trump je tokom sastanka u ovalnom kabinetu odbio zahtjev ukrajinskog predsjednika za stotinama dodatnih presretača, a prethodno je odustao i od davanja licenci za domaću proizvodnju sistema u Ukrajini. Trump je tada otvoreno poručio da SAD moraju biti oprezne kome daju tehnologiju, jer bi se ta tehnologija jednoga dana mogla okrenuti protiv njih. U isto vrijeme, kako prenosi NBC, pozivajući se na izvor iz Pentagona, razvija se nova strategija nuklearnog oružja pod nadzorom zvaničnika Elbridgea Colbya, koja stavlja naglasak na
taktičko nuklearno oružje kratkog dometa radi lakšeg odvraćanja regionalnih sukoba sa Kinom i Rusijom. Kritičari upozoravaju da ovakvi potezi i oštre izjave koje analitičari u medijima prate uz komentare o političkim pritiscima i prijetnjama koje lebde u vazduhu dovode međunarodnu zajednicu na samu ivicu neprovidnih i opasnih sukoba. Dalje se priča nastavlja, jer se krize u svetu ubrzano prepliću. Kako se navodi u analizama spoljnih poslova, ratovi između Rusije, Ukrajine i bliskoistočnih aktera, prije svega Irana, opasno se približavaju spajanju u jedinstveni globalni front. Dok Washington veže svoje vojne pozicije u zalivu, Iran pregovara sa Omanom o kontroli nad strateškim Ormutskim moreuzom, što bi Teheranu moglo dati moć nad prolazom tankera i naplatom taksi za naftu i robu. U senci ovih globalnih previranja, ruska strana nastavlja sa unutrašnjom i spoljnom konsolidacijom. Poznati šahovski velemajstor i opozicionar Garij Kasparov u svojim osvrtima oštro kritikuje mlak odgovor Evrope, ističući da evropska birokratija i dalje funkcioniše po mirnodopskim algoritmima, pokušavajući da izbalansira profitne margine i šture sankcije dok Ukrajina svakodnevno krvari. Prema Kasparovim rečima, Vladimir Putin ne pokazuje nikakvu nameru da stane, već mobiliše celokupnu državnu mašineriju za dugotrajni sukob, odbacujući predloge o zamrzavanju rata i ignorišući pozive regionalnih lidera poput kazahstanskog predsjednika Tokajeva. Kao dodatni sloj opasnosti u ovim napetim trenucima preminule su i senke novih savezništava. Prema izveštajima obaveštenih izvora, Severna Koreja je navodno rasporedila specijalnu raketnu jedinicu Rusiji sa balističkim raketama i lanserima, čime se vojna saradnja između Moskve i Pjongjanga podiže na viši nivo, a čiji smrtonosni eho već pogađa ukrajinska sela i gradove. Sa druge strane, Ukrajina uzvraća udarce bespilotnim letjelicama gađajući logistička i skladišna postrojenja unutar ruske teritorije, uključujući Tulsku i Kursku oblast, čime se začarani krug uzajamnih razaranja nastavlja bez naznaka brzog smirivanja. I baš tu nastaje pitanje nad kojim se zamrzava savremena geopolitika. Da li će iscrpljujuća zima, slomljena energetska mreža i izostanak masovne vojne pomoći prelomiti sudbinu ovog rata ili će se globalni akteri upustiti u još opasniju eskalaciju čije posljedice niko u potpunosti ne može da predvidi. I dok se na bojnim poljima Evrope broje krvavi gubici, na globalnoj šahovskoj tabli otvaraju se još mračnije stanice na koje upozoravaju vojne i obavještajne strukture. Pazite sad, jer tu dolazimo do ključne stvari koja menja čitavu perspektivu ovog sukoba. Dok američki zvaničnici i analitičari vagaju svaki potez, iz krugova bliskih Vašingtonu stižu vesti o zlokobnim rečima koje se ne mogu shvatiti drugačije nego kao otvorena prijetnja potpunim lomljenjem i uništenjem protivnika. Prema informacijama koje se pominju u diplomatskim krugovima, Donald Trump je u trenucima burnih diskusija o krizi i zastojima u pregovorima otvoreno posegnuo za brutalnim rečnikom, naglašavajući da bi neodlučnost i ignorisanje američkih uslova mogli da dovedu do onoga što se u žargonu moćnika opisuje kao političko i vojno obezglavljivanje, slamanje svake dalje opozicije i odsjecanje glave režimima koji se usude da pruže otpor. Međutim, ovdje priča nestaje, jer se ta ista oštra retorika i diplomatski pritisci prepliću sa skrivenim finansijskim interesima i trgovinskim igrama u samom srcu Evrope, koja navodno stoji uz Ukrajinu, ali dalje gleda sopstveni profit. A kako u svojim analizama ističe Garij Kasparov, dok ukrajinski narod plaća cenu u krvi, evropska birokratija i dalje funkcioniše po hladnim mirnodopskim algoritmima. Dokaz za to su škrte sankcije u kojima se pojedine članice poput Italije i Grčke neposredno izdejstvovale unosna izuzeća za sopstvenu trgovinu, od dozvole za uvoz luksuznog krzna do nastavka isporuka ruskog tečnog gasa kroz nacionalne terminale. To više nije politika solidarnosti, već
Gola ekonomska matematika koja pokazuje koliko je zapadni front neusaglašen dok se oluja opasno približava granicama Europe. Zbog toga se vrši ogroman diplomatski pritisak na partnere poput Španije i Grčke da hitno doniraju presretače PAK-3 za sisteme Patriot. Istovremeno, financijske potrebe su ogromne. Ukrajini je prije početka zime hitno potrebno dodatnih 500 milijuna evra za Međunarodni fond za energetsku potporu, kao i 400 milijuna evra pomoći za oporavak državne kompanije Naftogaz uz oslanjanje na financijsku potporu Kanade i partnera. I baš tu se zatvara krugove mračne globalne jednačine, u kojoj se prepliću propali mirovni planovi, tajni memorandumi i nuklearne strategije Pentagona, dok zvaničnici pod nadzorom visokih zvaničnika poput Elbridgea, Colbya razvijaju nove doktrine sa akcentom na taktičko nuklearno oružje kratkog dometa kako bi se proširio prostor za američke reakcije u krizama, postavlja se pitanje da li će ovi zastrašujući potezi i pretnje globalnih lidera uspjeti da zaustave rat ili će ga gurnuti u fazu iz koje više nema povratka. Dragi gledaoci, kada se crta svede pod zvezdanim nebom nad Europom i zatvorenim hodnicima globalne moći, ostaje nam gorka istina da živimo u vremenu kada se istorija ne piše mastilom, već čelikom, hladnim proračunima i tutnjavom projektila koja potresa temelje našeg kontinenta. Pazi sad, jer tu dolazimo od onog najdubljeg i najtežeg pitanja koje visi nad svakim od nas. Kako je moguće da svijet koji je prošao kroz pakao 200 godina modernih katastrofa ponovo ulazi u ambis, gdje je ljudski život, topli dom i običan mir postaju tek sitna moneta u rukama onih koji vuku konce iz toplih fotelja? Gledamo kako se pred našim očima prepliću ekonomske ucjene, energetske krize u kojima se broje milioni evra za preživljavanje jedne smrznute zime i pretnje koje se lansiraju sa najviših državnih vrhova bez trunke griže savesti. Dok jedni mere profit kroz izuzeća i trgovinske kompromise, drugi krvare pod ruševinama svojih gradova, a treći u Vašingtonu i Moskvi crtaju nove mape sveta sa taktičkim bojevim glavama spremnim na pritisak dugmeta. To više nije običan sukob teritorija. Ovo je sudar svetova u kojem se ruše stara pravila igre, a nova se pišu krvlju i strahom. I baš tu se pred svakim čovekom postavljena suštinska ljudska dilema. Da li smo zaista nemoćni posmatrači u ovoj globalnoj predstavi ili svako od nas svojim ćutanjem, ravnodušnošću i strahom daje vetar u leđa onima koji nas vode ka ivici provalije? Dok nam sa malih ekrana poručuju da je sve pod kontrolom, zima nam kuca na vrata, rezerve nestaju, a poverenje u bilo kakvu pravdu topi se brže od snega na prolećnom suncu. Gde je granica preko koje čovečanstvo više neće hteti da pređe? Razmislite dobro o ovome, jer sutra možda već bude kasno. Kakav je tvoj lični stav? Da li vjeruješ da običan čovjek ima moć da promeni tokove sumorne istorije ili mislimo da nas neizbježno čeka sudar sa zidom? Poštovani gledaoci, ako vam se ova priča svidjela, ostavite jedan like i podržite kanal da nastavimo da kopamo po istini koju vam drugi prečutkuju, pa se vidimo u novoj emisiji. Čuvajte mi se i budite mi dobro.